Ака далер вақте да камера гам мезана переживат мекунен, харақ мекунен, бояд судя шава. Ака ҳақорат мекунен незаш то? Ана бе ҳичи барои судягӣ кардан ягон кас участникон норозигию конфликт на и темуда тайёр як Тексои файк ман недора ка не. Чӣ ба кардӣ ки шикорчиро убрат кардӣ? Ман медонам барои чӣ ядиш кадай. Салом алейкум тамошобинони канали Далери Акбарзода. Салом алейкум Файдун. Салом алейкум ака Далери Абурия. Салом алейкум. Чӣ файк? Салом алейкум ака Далер. Салом алейкум. Одамое ки айни ҳол ҳами видеоро тамошо дорем. Одамое подписаться кардан нестен, хоҳиш мекунем подписаться кунед, канали акара дастгирӣ кунед. Фаҳмад брат. Ту бугова барои ту бисёр подписаться. Бародаро подписаться кунед, лайк монед, да коммент ақорат накунед. Ҳама каса зинда бошен, обод бошен, ҳамҷа гуфтем я видео кунем қати Фавик, Фаридун я ду навигарӣ дорем, хостем ки пешай навигариҳо я видео кунем ва камтар маълумот битем. Хулосаи гап трек мекунам, ба фикрам ки клип мекунам. Правильно не? Клип просмотр намегирад, всё равно ваниш мекунед? Мекунем. Дил монда намешена? Шух мекунам. Якам савола бахша ка дале ман дафтар метам. Ту ҳайвуй кади гап чап кади диста ман сервис трек клип то есть просмотр намегирад. Светон мурд ё ки не? Не, Светон гирён ай, худора шигир битна прожектора. Светон гирён ай, не, ман ҷиқ нестам. Хай клип камтар сифатиш безеб буд. Сабаби просмотр нагирифтанаш да чӣ мебинӣ? Сабабаш да клип безеб буданаш. Баъд мақсад ман ягон чиз трек зур буда? Трек медонӣ, ман вообще да у куплетом ягон чи ман серисмайла гуфтагӣ нестам. Просто ман навистардум, гуфтам дисаям хеле, гуфтам хай ман мехонам. Хондум, хай просмотр нагирифт, дисоли меброя. Оли дис набромадай, оли дис азадагин холи мошни як бенги. Барои просмотри скади ки нашид хулосан? Нашид. Репи мехона иктон ака Далер дар бораи чӣ мешавад? Дар бораи ҳамун какал ична ишқ ошиқи качови трек. Ошиқои правилни. Ошиқи правилни, ошиқои правилни. Нигери намехонад нигеро? Нигерия? Чӣ хеле мегӯям? Ошиқ дасту мен нигер дихта, сухтай да офтоб бихӯрта. Клипш каналш будам чӣ куфай? Клипш? Клипш да трекш да меброя, клипш оли фикр накардем да киҷо меброя, фикр мекунам да ман броя хубтарай. Просмотр ба хотири просмотр. Мо фикр кардем аввал трека мақсад трека хондагием. Сводкаш кна хай пешкаши гӯшкунандаҳо мерасонем гуфти гапо. Агар трек маъқул шава, комментҳо да мақсад хитон бад бинависен ки амира мо клип кунем ё накунем. Шумо совет битен. Мақсад аввал трек броя то кадом дараҷара трек. Ака Далер вақте да камера гам мезана переживат мекунен, харақ мекунен. Ана гарма. Фардун медон ака Далер судя шудест, нафаро ки намедонен дар батлери соли батлери не просто лига батли 2021 да ака Далер бояд судя шава. Ана ба фикри тами кор правилен, неправилен чӣ хела? И мардаки хуб хай хела батл громадагиай, хела сад амире пайбон мефаҳмам. Хай мешава ки да комментари. Ту ина батлер мебди розӣ мешавӣ ки ака Далер туро судид? Не. Чӣ ба? Намедонам. О қадима бисёр да ҷо мешинам асад победа рава дорад. Ака Далер ма открыто мегӯмтонам ки мардак бори конкретна ҳақорат бисёр мешавад. Шуморо ҳақорат? Не, ҳақорат не мешавад ка. Не мешавад, медонам, мешавад ки агар честно судид кунӣ. Не ака, бисёр батлош агар честно судид кардагар, не акаи Саид элондан мештагар. Ака ҳақорат мекунад незаш то? Ана бе ҳичи? Мисол тайёр ҳастен ки правилно судид мекунед, лек бо пайдо мешаванд батлерое ки розигӣ додаган мебуранд, норозигӣ баён мекунанд ё ки дис мезананд ё ки ҳақорат мекунанд вобшим. Мо хеле чизо хеле бигем гапҳои беҳуда иммунитет дорем гуфти гапо. Фикр мекунам ки тайёрам. Баъд ҷа пеша ҳами видеоро кардан я ним соат пеш қатифа вига сторис кардем инстаграмда. Гуфтем қатифа ки чӣ саволи дорем, мо қапаз видео мекунем. Ягон савол боша. Не савол омада, ми ёз нашод судягӣ гуфти яка савол дода. Ҳам хеле савол дода ки
барои судягӣ кардан яке ягон кас ай участникон норозигию конфликтна и темода тайёр яка ака бо бози савол ҷавоб шудем уже дарахту дадависта бочи не мафиш яка савол дада ки ами фави кай бас мекна бемаънигарира нав сар кардам чӣ аз гурбе калтар бравай результат аст марда гори фардуна медона камара чи мафла любой шабакла мегира ва хе позитивни бача изону мекаша мисол баъд як аз гап савол дада ки бача назки мепушидем назки надору бо як аз гап савол дада ки клипҳои ваъда додагӣ фавик кай медрояд клипо тайёр шидесте давода шумега меброям як бора 5 клип мепардом моргенштейн тоҷикиюм бе просмотрум хай туре хай ки чес наиста ки минус қариб мон тайёр шид акапела шарои кнен ака ози холиша ёдовар мешавем ки хе ака ту нам гуфти мо трека хондагим трека хондагим гол сарои кнен бояд минуса бисозам мо да дига минус хондагим минуса чес авторски мекунад нашад ҳамин чес бугум бародаро ақоратш кунем ақоратш накунем битмекери зура ақоратш кунем ман ажда дорум касе бисёр ақоратш мекунам сторис шеклу ака галер чес ақорат накунем бачаи зура инсони хуб чанд треки дига дора бояд биташ акина ақоратш кунем ай қирған ёдамаш донда қирғани ақоратш кунем кайфш кунем савол ака дале ман датиям ин савола аст ки тра мефора ҷа савола меша ки тра намефора биёха ба фикри ту дар ҳамин лига батл кияй фаворит фаворит бисёр ай мақсад ай мешинохтагиёву ай аввали сар карданаш я одама медонам скарфейс ҳамун скарфейс фаворит аёзи ба фикри ма баъд сураҷам камкам дидагим батлошах тайёриҳои хуб мебинад фаворитоша гуфтияка бо ҳамаш мисол ҳамаш сахтана на ки ба фикри ма фаворитҳо земавот гуфтеста фаҳмо ман намедонам бастер ҳаст ё ки не бастер дейми ами дикас бачако чотки батл мекунад сахтано чӣ ба ки ёро дар спискаи фаворито нагуфтем ё лигада нестано нестан намедонам ҳастам ҳамун қари ки ман медонам нестан агар бошан бо бигем ки супер фаворит мешаванд ву гарани дейми аста фаворит бу дейми дейми сахта ё ки скарфейс ҳозир ака нами дани момент дейми барое ки скарфейс давно неста иҷада ай бозиҳо камтар дур шидагия дейми уже чандта батлоша ай пеш тамошо кардам сахте батлои скарфейс ҳам ай пеш дагиеш скарфейс сахте фаҳмо агар дар батл фавик мебуд фаридун судя мешуда накда ё ки не ака медонам чӣ хеле ма любой кас мехоҳам судя бишам барое ки ами гем ами опите ки ҷамъ кардем хидмам агар мисол қадди фавик хонда натонам мисол ин чӣ кори кардеста минусда қадди фавик бемаъне хонда натонам мисол да минус чӣ техникаву панчу флоу чиза нишон метаҳам мисол ман чиза ҳис мекунам текстои фавик маъне дора ки не чиёр дар рӯи худаш бу текстош маъне дора ки не дора фикр мекунам ягон одам тексти бемаъне фикр мекунам ягон одам тексти бемаъне наменависа мақсад фантазияи худаш дорад кадом маъное аст фантазия да зато маънош аста ака далер як савол тем мисол мефора намефора чӣ ба кани ки шикорчиро убрат кардӣ ман намедонам ин ка ғамзадагӣ бугум ё ки номехта бугум ҳамира монди далер акбар зад мақсад бебахшиш барои чи ака далер шикорчиро убрат кард далер акбар зад кард пеш да шикора ваз карда милтишакун карда не серьёзно тачан галхи бидаеш намедонӣ ака чӣ дардида не мардак бора фикр барои чи ба ака далер хишона мепурсем фикри шахсишона камоғула қади шикор мекарди хулоса фавик намедона я биш не ман медонам барои чи адиш кадай ин мехоҳад ки короче чикор чи фаромӯш кунаша намедонам барои чи ақораш кине
کامنت ها در فاویک اقرار کنین. بخشش زیاد برادرها فرق باشه اونجا بخندن نمیشم. اکای دلیل آلمانی باید بخنده. نشید. اینو میخنده می بخولی اودا. بخشی که من باید بخند. کوا دام. میمان که هلیشه ست گم نزاد را بدو. Eyvallah. Round ha? Round. Bari. Bom aga ki sudya vez. نه اکر تمام عیشو برن چی من میکنه دلیل اکبر زده من نمیدونم سوال آخری میشه که دیگه تو نیست نه مقصد گم خیلی اول گروپ ها بدم از هرجان بود مثال اپریلیونی کارا بود که ما خودمان در پروالت نمیکردیم مثال چه بگم یگان خیلی برد پیش مثال گروپ ها بود خیزه بود مثال اول سر که امشکورچی خطی من یک مالش کنم میتونستم برای که خیلی علیش کدانی بدم نه که ما گفتم تو وقتی هم گروپ هستش کورچی هستن هستن حوض یک گروپ هست که در علویدگی مثال کدسته کار برش دیدسته نه که سرجمی و مثال رنگی پیشینه گروپ نیسته مثال همون با نیکما هم گروپ دموندم اینول سر کردم وقت مخدم در صرف کردستم همون گروپ ده وقت مخدم در صرف کردستم مقصد بخشش اکا جان نه اوراد بخشش خواهرگیریش برای یادانه تو کیفیر بگیره برای خواهرش بگیره شکارچی اوراده مقصد نم خیلی ده براد فهمو من خیال اکنم فرق گایره پر بدن نظر چگان یوماریز شا یا که استنداپ شا استنداپ 100% خطی علیشری 100% خطی علیشری کریسا علیشری کریسا اخوراش گیریم برادرو اکا جان ترک رو انتظار میشیم ما دم اینترس که کلیپ تون چی خیلی میشود برادرو همتون خواهیش در کانال لایک کنده پادپیسات سکنید چون که همه پیشروی که اکا دلیل میکنه که فردون میکنه وابسته ای لایک و پراسموترو شمای بله زنده باشین سلام باشین اگر اگه سخن داشته باشه فردون اکا دلیل داری یکم سخن برادر مقصد ترک اجداد کنن ترک خوب میویا در کامنتو گفتم نشاتی کلیپ بنویسین مقصد در کانالی فاویک یا در کانالی ما یا که چی پیشنهادی دارین کامنتاری در بنویسین ما میخونیم ایدهاتونا مقصد استفاده میبریم ازار احمد دستگیری کنین آباد باشین نفرهایی که دیدگی نیستین برادر در همین کانال اکر دلیل بدروین ترک نو قدی کارلیون خوندگان شخصا من خودم مردک بوری بسیاری بعد گوش میکنم مانند ترک موپاری بورون انا خرابک سواد افسوس فرق خیلی ترک نداره نکی مشاهده‌اش فرستادش بسنیم خلاصه اگر ترک عجیب بود بچگی میگذارم این ترکی نوبتونم یا ترکی دیونا شاکی آماده محفوظ شد ترک زورو معنی که این ترک در فاویک با معنی خوندگی تکستو شاکی سید است اگه تکستو ممکن اما نه خودم نوشتم چهار خطش مونده آزی پایلون میشه کتاب کو نه خوندگیم شب مرده بود چهار خطش پس خوندگی نیست چهار خطش با هم چهار خطش همین یه وقت من نزدیکو یا که نمیفراد با هم چهار خطی آخیرا با میخونی آخرش که دیگه نه که ترک عجایباتی بعد انتظار بشین سبب پیشروی نکردن ما ای بی خدمت کم ترگینم خیلی پریشان خاطر شدم برنامه تو کی میبره برنامه ما چه بده نصیب چه بده با نزدیکی میبروید انتظار بشین رو کی میبروید استشواه ویدیوش دست ده نه هوز جمع بینواست تو خو مانچه من روز نکده استه خیر نمیدونه میبره برادرو امروز پگاه در برنامه زوره آباد باشین دوای زنده باشین بچه‌ها و کدام دستگیری میکنه ازار احمد ما وقت شمی کاش سمت کالیستا نیود صفت اعلا